प्रभु आमके सुंदर सुजोग देले विशेष करी आम गर्वित अनुभव करे आपण मंडली छिड़ा मत प्रभु सुजोग दे अच्छी तेणु प्रभु गौरव करुँची संगे संगे बसि समस्त कर्मकर्ता भाई भाई कुनी कुनी पिला बड़ पर्यटन टीकम महोदय एवं समस्त कर्मकर्ता विशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुँचे संगे संगे पूर्वतन विधायक महोदय आम भवन अच्छे विशेष हार्दिक अभिनंदन एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुँचे ए मंडल पालक महोदय जितेन्द्र अन्य पालक वृंद समस्त मोर ख्रीष्ट प्रिय नमस्कार हालेलुया मु बेले बेले माइक को मते प्राय पसंद करे नहीं कहीं ना मोर आवाज एमती ही बड़ तो आज मु भावुचे गोटे विश्वासी सदृश मु आसी आपण मंडली सहयोग मो ना हूँ किशोर चंद्र पात्र मोर घर हूँ टिकावाली मु 7 वर्ष बाहर रहिला परे 18 वर्ष प्रभु को सेवा करे आसुअछि वर्तमान पाखापाखि 24-25 वर्ष हम ब्रह्मपुर रे रही मु सेवा करी आसुछि मोर 2टी झियो तापरे मोर छोट गोटे स्कूल अच्छी 2-3टा स्कूल अच्छी किंतु बड़ स्कूल गोटे अच्छी तापरे मु होजे असेंबली गॉड रो गोटे ऑर्डन पालक मध्य मोर छोट मंडली आपणक परि नहेले मध्य छोट मंडली टे ब्रह्मपुर शहर रे अच्छी ता संगे संगे स्कूल मिनिस्ट्री उभय कार्य करूछि से 2-3टा स्कूल रो प्रिंसिपल उपरे कार्य करि थाए प्रभु को सेवा मध्य करि चली अछि ता संगे संगे जो मु आसी जे गोटे टीटीआई करि गोटे संस्था जे संस्था से संस्था रे गोटे रिप्रेजेंटेटिव बा गोटे वॉलंटियर भाबरे मो सेवा करि आछि से माने टीटीआई रो सहयोग रे विभिन्न जगह पुजबा पय मते सुंदर सुयोग पाई अछि हालेलुया हालेलुया आसु तो समय में वाक्य प्रचार करबा नै समय नाही मु अन्य माने मकसद रे आसीथिली तथापि ईश्वर को वाक्य कहबा होछि गोटे उत्तम तेणु आसु आउ थरे पढिबा माथ्यू लिखित मंगल समाज रो 2 पर्वर 2 पद किए जने छिड़ा हे कि कोंतु पिला मानक मध्यरु माथ्यू लिखित मंगल समाज रो 2 पर्वर 2 पद पढिते जाइसा आयुति मानकर जेउ राजा जन्मग्रहण करियछंती से केउठारे कारण आमे माने पूर्व देश रे ताहाको द्वारा देखि ताहाको प्रणाम करिया को आसी अछु आमेन गोटे मिनिट पे प्रार्थना करिबा सन्याधिपति सदा प्रभु परमेश्वर पिता तुम्हारी गौरव प्रशंसा आराधना करूछु प्रभु आमनक निमंते तुमे पृथ्वी पृष्ठ रे प्रभु तुमे जन्म ग्रहण कर मनुष्य रूप रे एवं तुम्हारी गौरव पाए प्रभु आमे जे बंचिछु ठीक सही परि प्रभु आमे जे तुम्हारी सेवा करि परिबो तुमे साथ बुझिया में शक्ति प्रदान करो
एवं समस्त विषय जाने ज्ञान प्रदान कर गौरव महिमा तुम्हें नियो यीशु नाम आमेन। जदियो मोर घर टिकावाली मु प्रभुंकर कार्य जड़े ही जड़े ही सेवा करुच्छे। मोर 4टी भाई गोटे भौणी आम समस्ते आम परिवार समस्ते वर्तमान सुधा से विजातीय अवस्था अच्छा जदियो से मैंने ओतप्रोत भाव में जड़ित नुहति तथापि से माने आज पर्यंत प्रभु सुंदर जानती ना। विशेष प्रार्थना अनुरोध करुचे आपण मानक मो परिवार प्रार्थना करेंगे। आपने जान कौन से आम ख्रीष्टीय माने माने कौन कहे लोकंर कौन से एते नुहे मंडली मते माने अभिवृद्धि नुहे तेणु विशेषकर आपण मान अनुरोध आपने सब आम स्मरण में रखिए। धन्यवाद। हालेलुया जेतले गीत आ गाउथले पिला माने गाउथले से गीतटी गाई माने सुनला पर मते बहुत खुशी लागला। गाई मोर बड़ झीर गीत जोटा कि गाइछि मोर हृदय यीशु जाहो प्रभुकर गीत चारिआडे प्रभुकर सेवा प्रत्येक पिला माने उद्योगी हवा निहाती आवश्यक। जेतले पार्क महोदय कहउथिले पिला मानक समस्त कोन मुखस्थ पद मंडली रे कंपलसरी छोटरू 18 वर्ष रु 22 वर्ष पर्यंत दया करिकी पालक जमती आपण मन जबरदस्ती करथिले ठीक सेही प्रकार आमे मध्य ईश्वर सेवा आपण मन को जबरदस्ती करछु। मो पिला मन को मत जबरदस्ती करबो जबरदस्त आपण माने मंडल रे आ प्रत्येक माने रविवार कंपलसरी माने प्रथम बा तृतीय वर्ष रु 22 वर्ष पर्यंत +2 पर्यंत 18 वर्ष पर्यंत +2 किबा 17 वर्ष पर्यंत किंतु 22 वर्ष पर्यंत कंपलसरी आपण माने मेमोरी वर्ष मंडली रे कहया को बाध्यता बापा मां कंपलसरी ताको जेमते लेबे कंपलसरी करतो। माध्यमिक मंगल समाज 22 कौन लेखा जाइए माध्यमिक मातृ 2 सॉरी ज्योति मानकर जो राजा जन्म ग्रहण करछथि से केउठारे हालेलुया हमर पिला माने जन्म होउछथि आज वर्तमान पूर्व काल रे पुरातन काल रे भविष्य रे राजा राजुड़ा समस्त जेते जन्म ग्रहण करोछथि पिला माने जन्म हला परे कोन ताको से माने कोनसी चाकरी क्षेत्र रे हो सेवा क्षेत्र रे हो पालक्य क्षेत्र रे हो सब क्षेत्र रे हो से मन को कोन किछि डेजिग्नेशन दिया जाय थाए नुहे से मन को कोनसी डेजिग्नेशन थाए जदि पालकर पुओ जदि जन्म हला ताको हमें केबे मधे पालक कहि न था शिक्षक जदि पुओ जन्म हला कि झियो जन्म हला ताको हमें केबे मधे शिक्षयित्री किबा शिक्षक केबे कहि न था राजा कर जदि पुओ जन्म होउची ताहाले कोन हमें कहिबा ताको राजकुमार कहबा किबा राजकुमारी कहबा जदि झियो जन्म होउची राजकुमारी जदि पुओ जन्म होउची राजकुमार से संगे संगे कोनो डेजिग्नेशन पाउची से को उपाधि पाउची नुहे मु गोटे कथा कहि मु 10 मिनिट समाप्त करबी मोर ख्रीष्टरे प्रिय बंधुगण आम्भ मानक निमंते जेतल प्रभु यीशु ख्रीष्ट से बेथलेम शहर रे जन्म हेले आउ सेठी समस्ते उद्विग्न हेले बोली लिखा जाय अछि समस्ते उद्विग्न हेले बोली लिखा जाय अछि ता तल पदरे जदि हमें देखिबा कोन ताको ना हेरोद राजा मध्य से कोन को जता समुदाय यरूशलेम रे उद्विग्न बोली वर्णना करा जाय अछि। हेरोद होची राजा को पो जतले जन्म होची ओटे प्रिंस सदृश जन्म होची प्रिंसेस सदृश जन्म होची
किंतु जेतले प्रभु यीशु जन्म ग्रहण करोछन्ती कोन आख्या दिया जाउछि राजा बोली आख्या दिया जाउछि हालेलुया ईश्वर योजना मनुष्य मानक प्रति एक भिन्न ईश्वर योजना जगत प्रति एक भिन्न ईश्वर योजना प्रत्येक प्राणी मानक पय एक भिन्न आउ सेही परमेश्वर पुत्र राजा सदृश जन्म ग्रहण करछन्ती हालेलुया आठारु आउ बड़ विषय केबे मध्य नाही टिके पछकु जिबा हेरोदଙ୍କର पुओ प्रिंस बा प्रिंसेस भाबरे जन्म हेतिले बा जन्म हेबे आमे जानि न प्रत्येक राजा मानकर किछिटा गोटे अछि जहा कि से माने प्रिंस ऊपर बा प्रिंसेस ऊपर से जन्म ग्रहण करिवे एहा आमे समस्त जानि प्रभु यीशुकर जेतले मूवी आमे देखुचो प्रभु यीशुकर मूवी देखिला को बा फिल्म देखिचो आमे कोन से दयाल सागर तापरे करुणा मयरू गोटे ताकि गोटे सीन अछि आ बाइबल में वर्णना करा जायछि प्रभु को वाक्य में वर्णना करा जायछि सेठी लिखा जायछि एवं से मुखरे मत देखिचु प्रभु यीशु जेतले पहाड़ के जेतले उड़ौचंदी तार अन्य शिष्य माने आछुनी आसला परे गछ डालरू फूल गुड़ी को गुंथी की से माने कोन तयारी करछथि गोटे मुकुट तयारी करछथि गोटे मुकुट तयारी करछथि मुकुट तयारी कर साला परे से मुकुट को कोन करछथि प्रभु यीशुकर मुंडरे पके दउछथि प्रभु यीशुकर मुंडरे जेतले ताकर मस्तक रे जेतले पके दउछथि प्रभु यीशु ताहा ग्रहण कले ना कले नाही ग्रहण कले ना नहीं प्रभु यीशु को जेतले से मुकुट देखि ताको माने मस्तक रे पके दउछथि ग्रहण कले नाही तापरे सेरा तले पड़ी गेला तले पड़ी साला परे सब शिष्य माने प्रभु यीशुकर पाद मध्य सेही मुकुट तले पड़ी गला सेही पाद ता ऊपर पड़ा पर समस्त से पाद देखि आगो बढ़े जिहुदी मानकर शास्त्र रे जिहुदी मानकर कथित रे एवं प्रत्येक लोक मानकर संस्कृत एवं संस्कृत किबा ताकर परंपरा रे लिखित अछि पुरातन नियम रे मध्य लिखित अछि जेसा भविष्यत वक्ता को पुस्तक रे मध्य अछि एवं प्रत्येक भविष्यत वक्ता को पुस्तक रे मध्य वर्णना कर जाय छै जे एक राजा उत्पन्न हेबे किंतु जेता प्रभु यीशु सेही मुकुट को जदी जेता तिरस्कार करछथि एइथु जणा पहुचे प्रभु यीशुर राज्य प्रभु यीशुर जो राजा से निजे जो राजा तांकर कार्य होचे भिन्न मोर ख्रीष्ट रे प्रिय बंधु जीवति मानकर इच्छा थिला सांसारिक राजा संसार रे राजा जीवति मान ऊपर राजा एवं समस्त इस्राएल रो राजा को ऊपर से माने बा राजा को ऊपर से माने निर्भर होथले एवं राजा को अपेक्षा से माने रहिथिले एटा को से मानकर मकसद थिला जीवति मानकर मकसद थिला कोन होथि से मानकर ना राजा को सांसारिक राजा को से माने चाहुथिले जे ए राज्य जे परे ए जीवति मानकर राजा होबार अछि एवं ए जीवति संसार रे ए पृथ्वी रे समस्त कोन करबे ए प्रभु यीशु ही कोन करबे राज्य शासन करबे एटाই তার মকসদ আর কিছু মকসদ না কিন্তু মোর খ্রিস্টের প্রিয় বন্ধুগণ প্রভু যিশুর কোন মকসদ ଥିଲା এ সংসার রাজা নহতি সে স্বর্গ মর্ত্য পাতালর রাজা হবা পাই সে কোন কলে সম্পূর্ণ ভাবে তাকু তিরস্কার করে আউ সে কইলে যে মু এই জগতর বা এই লোকমানଙ୍କର মু রাজা হবা পাই চাহ নাই কিন্তু ঈশ্বরଙ୍କ
ସିଂହାସନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ସାମସନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପଲେଷ୍ଟ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ପଲେଷ୍ଟ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଉ ତିଆରି ହେଲେ ବା ଅନେକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସାଉଲ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ରାଜା ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମାନେ ଏକମୁଖିଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବହୁମୁଖୀ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ସେଦିନ ଆଉ ସେ ମୁକୁଟକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେବଳ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଜଗତର ରାଜା ହେଇନଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏ ସଂସାରର ରାଜା ହେଇନଥାନ୍ତେ। କେବଳ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀର ରାଜା ହେଇନଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏ ସଂସାରର ରାଜା ହେଇନଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସାରା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ରାଜା ରୂପରେ ନୁହେଁ, ମୋର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଏ ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଏ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂସାରରେ ରାଜା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛୁ। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବି ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବଳ ଅଛି, ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ନାମାନ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତି ନୁହେଁ, ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ? କମାଣ୍ଡର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କମାଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ଉଣା ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସେ? କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଥିଲେ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସେ ଶତ ସେନାପତି ମାନେ 100 ଜଣଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଯଦି ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଳିକା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେବା କରୁଥିଲା, ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ବା ଚାକରୀ ଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିମନି ବା ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି? ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁଛି। ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ହେ ମହାରାଜା, ହେ ଶତ ସେନାପତି, ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ? ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ? ସେହି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେହି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ছোট বালিকা কেতে বছর সাধারণত বাইবেলের তো কিছু বর্ণনা করা যায় না কেতে বয়স নেই, এক্সাক্টলি তার বয়স কিছু বর্ণনা করা যায় না,
ଆନୁମାନିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଳିକା ଲେଖା ହେଉଛି ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ 13-14 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଟିନ୍ ବା ଯୁବତୀ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଦେଶ 9 ବର୍ଷରୁ ଯଦି 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୋଟ ଝିଅ ସେ କଣ କହୁଛି ଆଉ ସେ ସତ ସେନାପତି କହୁଛି ଆଉ ସତ ସେନାପତି ସେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଛୁଆର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏ ଛୁଆର କଥା ମତେ ଗୋଟେ ମର୍ମ ଅଛି ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ପଠେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବା ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତୁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ତାର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କଲା ଗୋଟେ ସତ ସେନାପତିକୁ ଟେଷ୍ଟିମନି କହି ବା ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିକି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବେଥେଲେହେମରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କହିବାର ମୋର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ବାଳକ ଏବଂ ଦିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই ছোট চিন্তাରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।